الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو بالماك مالك لسكرة les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau donc plateau belle ba de ngaya bi ina fo donc aba kala matuwa muna nala sona mashallah layru muntara awiye kunu nala sona o layru amna dafa donc bi ni ala sona mashallah ina fo abandoni tourner muye donc gakoro abamana ngote ko ma donné beni tourner muye kon yodi donc kibi ke dombala fili kibi ko yede ay wala kana ke dombala fili amen ore kama problème ay tabal ni ngaram go ya soro de parce que abora tourner konana me bajitara nala sora bena kuma fotado ore ko njugu asno kuma te muye kuma jugu parce que nyino ma ere ni c'est-à-dire ten so ya ko nyina ma ati sigata no tere no kun ore kama la idasa makurana kona la ko aw muso ye aga foro ye kaka do aga foro kono donc don to mu kadi awye donc cela veut dire que position d'agrouillage de foyer mais ba do tuga me position changer tuga mu na ninga ke tuga mu na donc ala be fe d'agrouillage kele na ko donc ko ka fo fin fota de do nga niye feno da ire kaka ba walma feno daraika o ba to etsiga fo donc fem ala o la beke afo ana fo bade donc ni itara fo la donc adora bisika tiene mo hakilla ana soro ko jugute donc mo wa family kama abeke mo kono ki tiene ka soro tienete e kuma jugu fene ma fo mon fora fem fota de do walde sono do fene mun ganga di ya famia halna soro dira mun fe akra ko jugu ni mo bulo o te dore ale ga image wa soro le bitugo muna o image de ake jugumai sinon wala aka image kun ta permettre o fole la suna note fen jugute abe fo fene ore kama ni dona ko sora a maîtrise na di ima abumba wole ko mayamba o maîtrise mendo walma maîtrise mendo rapport ketoya hake wati a dia soroli ibi keta ibi magaya c'est-à-dire mun fora tabalni konyana ane donongoro kibarara ore be fie donc ore ka fo fen fota de do ma famia donc mais mouya faute qui a imagé kama ore ako nyakami donc amba fa mo alsa e mo ga ya fama atena wo nyona fo blé na la sona ma a fota we mouye ana donné ben mouye ana continuer donc au fo mo ye na la sona machallah donc les génies les secrets de ben fo na la ka dien ka barati hali diskunti kamkami wati digira fene parce que amsa fo tukura an bara de fene do donc les génies ini kayo be nyona bi de ko se ban sigira bi jeudi le 17 mars 2022 an kuma ga pas sujet mun na kuma ga banga mun fo an sigira ale de kama bi fanu ga lanyini a question mena ka poser ko se be an kuma ga close aka parce que le secret ko ga giri 4 se ga fo no de virginité ko bi an ga leçon sera ama il faut ga nga fo parce que a déclarer la ko se be kuma chamana donc le secret aba damne virginité ko la virginité ere amna damne ne mu ya min ngali folo mi virginité ere fin jumaine ni folo fin jumaine ni folo le secret ba ambla wasira no e après am soro continuer ni ngali ba sitara ala kan ben donc sababawuma amen virginité okoro e ka fo o e musoya dantugo ye akabo ala yoro ina fo tia dantugo be tuwa muna donc aba fo de ma virginité ya famia ni uba fo ko so muso be so walma te so soyi o yere de be wele ko virginité muso yara dantugo naturally ala yara dantugo muna yelema fo ma do muna donc aba fo de ma virginité français na donc cheya fena dantugo ya be ala isra di ko ka o fale donc o kore ka fo cheya dantugo ra akungolo tigalente donc abu fenga raccord do mu na datugulen be ni datugunaye donc ala yɛrɛ de sira di Ibrahim ma fenga ancien testament kɔnɔna na donc dans les Genèse
i bɛ taa Ibrahim ka kisa ɲini i b'a fɔ ko bolokoli kibaruya Ala b'a d'i ma a ko Ibrahim ma ko i ka i yɛrɛ boloko ani i denw ani i ka sokɔnɔmɔgɔw ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ sɔrɔ i ka du kɔnɔna na que ça soit i y'a san ni wari ye walima n'a b'i ka diinɛ kɔni kɔnɔna na n'i ka du kɔnɔna na cɛmaninw na k'i ka bɛɛ lajɛlen boloko u wolodon u wololen tile 8 wala Ala y'a préciser tan dans le Torah fɛngɛ kɔnɔna na Ancien Testament Genèse kɔnɔna na o ye cɛ dancogo ye mais Ala ye faleni don a la ko k'a tigɛ cɛ ta kunkolo in tigɛ i n'a fɔ a tigɛlen don ka kɔrɔ cogo min na hakilila caman bɛ n'i kunkolo don kurusi kɔnɔ sisan i bɛ kibaruya min sɔrɔ yen Ala de y'a fɔ ko a kɛ ten a fɔra Ibrahim de ye mais a y'a préciser donc ko cɛw donc muso fana dancogoya la muso ye dancogoya 2 de ye muso ta ye 2 de ye dancogo kɛnɛma ta a bɛ fɔ o ma bolo donc o fana bɛ ko i n'a fɔ an y'o ko n'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ Ala m'o fɔ an ye c'est à dire ka dɔ tigɛ muso ka bolo la n'an b'a fɔ o ma bolokoli o ye dancogo kɛnɛma ta ye kuma tɔ ka bi donc dancogo kɔnɔna ta o fana dancogoya de bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma so hali o yɛrɛ fana Ala ye o kibaruya in fana fɔ donc ka muso bɛ so walima a tɛ so a bɛ fɔ o de ma virginité so ye jumɛn ye muso mun danna Ala yɔrɔ n'a a farisogo cogoya ye ni cɛ ma deli ka s'a ma o de ye virgin ye c'est à dire cɛ ma deli ka se muso mun ma a yɛrɛ dancogoya la a farisogo composition donc cogoya la o la sisan i bɛna ɲininkali kɛ o so in yɛrɛ o ye jumɛn ye o tɛ wa donc i b'a fɛ ka ɲininkali mun kɛ i bɛ se k'o kɛ n b'a détail di kitabu kɔnɔ ani maakan na a tɛ sɔsɔ fiyewu n'Ala ka jɛn inchallah baasi t'a la an bɛ yan bi ɲininkali kun ye mun ye yalima virginité ko yɛrɛ mun ye mun de don fɔlɔ i y'o détail d'a ma hakili la donc sisan mun curiosité bɛ mɔgɔw la parce que a degun bɛ furu caman de kɔnɔ yalima muso ka o virginité a bɛ se ka bɔ muso la a bɛ se ka ta ka bɔ yen k'a sɔrɔ cɛko yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ pénétration yɛrɛ tɛ wali sɛgɛrɛ o bɛ se ka kɛ baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah o virginité n'a bɛ fɔ o ma so ko yalima o bɛ se ka tiɲɛ muso bolo sira wɛrɛw fɛ minnu tɛ cɛko sira ye wa parce que musow dusukun kamikamilen don ko in na kosɛbɛ parce que cɛ dɔw a bɛ cɛ dɔw hakili la k'a fɔ donc ni i kɔni n'i ye rapport kɛ ni muso ye k'a sɔrɔ sira bɛ yen parce que ale ye sira tɛ yen de ye k'a sɔrɔ i ye sira sɔrɔ yen ko o kɔrɔ de k'a fɔ cɛ dɔ sira ma donc ka hali a ɲɛ kana ɲini dɔ sira ma quoi c'est à dire a y'a jɛya o a ma jɛya o dɔ sira ma quoi a bɔra a kalama a ma bɔ a kalama o dɔ kɔni sira ma donc cɛ caman y'a miiriya tan de ye donc a dusukun kamikami ye musow sɔrɔ muso caman b'a degun kɔnɔna na dɔw ta découverte taara kɛ fo cɛ kelen ka den caman sɔrɔ kɔfɛ a nana bɔ ko ninnu kalama a commencera ka muso ɲininka i ka passé fɔ n ye e ni cɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ e ko k'i ma deli ka cɛko kɛ o tuma e bɔra musoya la cogo di e bɔra so cogo di ne dun bɛ bɔ so n dusu bɛ ka tiɲɛ sara n'i ye miiri ko in na vraiment a fɔra n k'i ni bangaliba tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔkɛ ni janɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc den caman sɔrɔlen kɔfɛ a bɛna commencer ka muso tulo kɔrɔ la ka commencer ka buruburu k'a la quoi donc k'a sɔrɔ a b'a hakili la de k'a fɔ a tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a tigi ma cɛko kɛ quoi donc o de tun bɛ cɛ in hakili la mais an bɛna fɔ cɛlakaw ye c'est possible c'est bien possible a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ muso ma cɛko kɛ naissance camanba de ye k'a sɔrɔ a ma cɛko kɛ walima a bɛ se ka kɛ c'est à dire muso bɛ se ka bɔ so i bɛ se k'a déverser yafa bɔrɛ kelen k'a sɔrɔ jeli mana fɛnɛ naissance camanba de fɛnɛ ye an bɛna olu fɛnɛ développer pour que cɛw k'a faamuya dusukunkankan min b'o fanfɛla la ka taa musolakaw ma u ka caman bɔ a la a bɛɛ tɛ o ye quoi nka o soko in n'o sɔrɔ sokobaliya in diinɛtigi dɔw ko nafa t'o fɔli la ko n b'an ka fɔ a bɛ se ka fɔ foyi t'a la parce que Ala de y'a fɔ voilà Ala y'a fɔ yɔrɔ jumɛn na i bɛ taa Torah kɔnɔna na dans le Torah i bɛ Exode ani Deutéronome i bɛ sariya sifiya dɔw koɲɛ lajɛ yen o tigi ka kibaruya la c'est à dire Tawureta kɔnɔna na Exode ni Deutéronome sariya kiri ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ yen de Tawureta kɔnɔ ka caya donc o tigi ka kibaruya i bɛ taa ɲini yen Ala y'a fɔ ka jɛya yɛrɛ Ala ko ni cɛ dɔ binna muso dɔ kan k'a forcer ka d'a fɛ
k'a sɔrɔ furusira tɛ k'a ka mɔgɔtigiya k'o ta c'est à dire k'a tiɲɛ n'a ka mɔgɔtigiya tali ye Ala b'a fɔ tan yɛrɛ de ko o cɛ in k'a ka dɔn k'a fɔ ko a ye wari hakɛ dɔ fɔ k'a diyagoyalen don ka na n'o wari hakɛ in ye o bɛ di falakaw ma wa cɛ in diyagoyalen don ka muso in furu fɛnɛ a bɛ d'a ma de quoi c'est à dire diyagoya de don sa a kɛra muso in diyagoya wa a si bɛɛ kɔnɔ a tɛ se ka muso in furu sa bilen kiri foyi tɛna mun b'a to k'a bɛ se ka muso in furu sa quoi parce que ale de y'a tiɲɛ donc Tawureta y'a fɔ tan de i y'a faamuya donc o kɔrɔ ye k'a fɔ soko kuma a bɛ yen Ala b'a kalama fɛnɛ o Tawureta kelen fɛnɛ kɔnɔna na Ala b'a fɔ i ye ko ni mɔgɔtigi dara a cɛ fɛ c'est à dire n'i ye kɔɲɔmuso furu i nana sɔrɔ kɔɲɔmuso ko fini jɛman ka di fini jɛman ko kuma mun filɛ nin ye bamananw fɛ nin ye bamananw ka ko tɛ juifuw de ka ko don c'est à dire a sɛbɛnnen don Tawureta de kɔnɔna na o fini jɛman ko kuma mun n'i b'a mɛn a bɛ yen tɛ se ka wuli taa Tora kɔnɔna na i b'a sɔrɔ Exode ni Deutéronome taa sariya sifiyaw kala ye mɔgɔtigi ka kibaruya la i b'a sɔrɔ a tɛ se ka sɔsɔ ko fini jɛman k'a ka di kɔɲɔkɛ ma dɛ ani kɔɲɔmuso ka da o kan ni dugu jɛra ko fini jɛman in ka taa jira dugu cɛkɔrɔbaw la c'est à dire n'a sɔrɔ npogotigi in n'a ye janfa kɛ ou bien a ma janfa kɛ o na dɔn donc kiri tɔw kuma n bɛna n da don o bɛɛ la mais n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn Ala b'a kalama kafiriya ko tɛ dɔw b'a fɔ bamananya de o ye kafiriya de tiɲɛ tɛ a tigi tɛ fɛn dɔn n'o tɛ c'est écrit dans les Torah a bɛ Tawureta de kɔnɔ tan ko fini jɛman in k'a ka yira dugu cɛkɔrɔbaw la ni jeliw yera walima ni jeli ma ye kiri minnu kan ka kɛ Ala y'o kunnafoni bɛɛ di donc o ban donc o kɔrɔ ye ka fɔ c'est écrit dans les Torah a sɛbɛnnen don Tawureta kɔnɔna na a bɛ yen kabini kuranɛ ma na a bɛ yen sɔrɔcogo kuma bɛ yen donc a tɛ se ka bɔ yen i y'a faamuya donc sisan dusukun kamikami ye jumɛn ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o ma donc an ye mɔgɔw ladɔnniya de u k'a dɔn k'Ala b'a kalama wa fɛn kura tɛ voilà dusukun kamikami ye jumɛn ye yalima muso tɛ se ka bɔ so sira foyi fɛ fo n'a kɛra cɛko sira ye wa voilà ɲininkali tɔ min de bɛ yen parce que o de dusukun kamikami bɛ ka musolakaw sɔrɔ cɛlakaw sɔrɔ ka i b'a sɔrɔ dɔ de y'ale muso npogotigiya ta o kɔfɛ o tɔ ka sɔrɔ ka d'ale ma donc a bɛ cɛw la futinɛ kojugu k'a sɔrɔ o sira a bɛɛ t'o sira ye donc muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a yɛrɛ farisogo dancogoya la sexologiw bɛnna mun kan o kɔrɔ ye minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛ ni musoya kibaruyaw ni muso kibaruya yɛrɛ ma olu fanba bɛnna mun kan muso dɔ dancogoya la yɔrɔ mun bɛ wele ko so virginité yɛrɛ yɔrɔ u ko k'o ye ko dancogoya ye suguya fila de ye dancogo fɔlɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ a cogoya kɔrɔ la kolo dɔ walima fasajalan dɔ de bɛ yen nɔ ka sɔrɔ k'a datugu ni datugunani ye donc a tigi tɛ se ka bɔ so fo o ka kari walima o ka tigɛ donc o karili n'o tigɛli o bɛ se ka jeli di walima a bɛ se ka douleur di i y'a faamuya muso ma donc o foyi tɛ se k'o kɛ fo n'a kɛra cɛya ye donc o de image bɛ mɔgɔ caman kunkolo la caman hakili bɛ o de fɛ sexologie ko c'est bien ko wayi o ye o bɛ a bɛ ten de dɔw ta bɛ ten donc o jɛlen bɛ mais o ko sisan ko dɔ wɛrɛ muso wɛrɛw fana dancogoya la olu ta tɛ ten dɛ nka olu ta ye o fasajalani walima o kolo walima o fasajalani walima o kolo fɛgɛfɛgɛmani ko o tɛ dɔw ta la nka dɔw ta bɛ i n'a fɔ ndalen fɛnɛ o b'a fɔ cogo di mun bɛ so f'a bɛ so dilan an ka butu arabukan na mun bɛ so dilan kɔgɔra f'a bɛ yala ka nalo da kɔgɔra donc dɔw ta kɛcogoya la o naloni de dilanlen bɛ a ka petit lèvre quoi c'est à dire a ka virginité dara mais kolo jalani walima fasa jalani o t'ale ta la donc cela veut dire que ale ta ka fɛgɛ trop donc o fɛgɛya kojugu ni o tigi bɛna rapport kɛ ni cɛ ye a bɛ se cɛ bɛ se k'a bɔ so k'a sɔrɔ hali a yɛrɛ t'a dɔn k'ale bɔra so cɛ bɛ se k'a bɔ so c'est à dire a bɛ se ka a bɛ bɔ so k'a sɔrɔ jeli ma bɔ parce que fɛn min bɛ joli bɔ n'o ye fasajalani ye o karili walima o tigɛli o t'ale la déjà donc ale ta datugulenin don ni datugunani ye mun ye datugunan fɛgɛfɛgɛmani ye a bɛ se ka bɔ yen k'a sɔrɔ jeli ma bɔ a la i y'a faamuya donc muso dɔ dancogoya ye o ye tellement que o fana ta ka fɛgɛ kojugu o bɛ to ka musomaninw bila baara mun na hali école la EPS wa EPS wala ka taa boli o n'a ɲɔgɔn na k'i yɛrɛ sama cogoya dɔ la
bon botini minnu bɛ n'u ta in ka fɛgɛ kojugu walima nagaso boli ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu minnu bɛ yen n'olu ta ka fɛgɛ kojugu i n'a fɔ an bɔra ka mun fɔ o bɛ se k'o jurunin ninnu k'a yoba dɔɔni fo k'a bɔ ɲɔgɔn na c'est à dire k'a tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ jeli ma bɔ a la a yɛrɛ ma bɔ a kalama a ma deli ka cɛko yɛrɛ fɛnɛ kɛ donc c'est bien possible k'a fɔ o bɛ se ka kɛ est-ce que i y'a faamuya voilà donc sisan hali n'o tigi nana don rapport kɔnɔna na a bɛ cɛko kɛ tiɲɛ yɛrɛ a yɛrɛ b'a dɔn ale ni ala cɛ a ma deli ka cɛko kɛ n'a cɛ tɛ mais de fait que jeli mana na walima cɛ ma kunbɛn fɛn ma cɛ kunbɛn donc cɛ b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ cɛ dɔ delila ka s'a ma donc k'a sɔrɔ mɔgɔ ma deli ka s'a ma parce que ale dancogoyara ale ta in ka fɛgɛ a yɛrɛ dancogoyara o bɛ mɔgɔ dancogoyara donc dɔ b'a fɔ non o bɛ se ka kɛ jeli ma bɔ cogo di bon hali i farisogo n'i ye fɛn dɔ kɛ k'i farisogo tigɛ joli tɛ bɔ fo n'a sera joli ma i sɔn n'o ma voilà farisogo i bɛ se k'a tigɛ n'a ma se joli yɔrɔ ma joli tɛ bɔ mais est ce que farisogo ma tigɛ wa voilà donc a bɛ ten de ɲɛfɛla composé bɛ cogo min na yafa bɔrɛ kelen u kana musomaninw u kan'u tɔɔrɔ kojugu u kan'u bisigi kojugu a bɛ se i bɛ se ka muso ka diverger yafa bɔrɛ kelen k'a bɔ so i ka kɔɲɔ na k'a sɔrɔ jeli ma bɔ k'a sɔrɔ dimi mana ma tɔɔrɔ mana ma e yɛrɛ ma bɔ foyi kalama u b'a fɔ k'a delila ka cɛko kɛ k'a sɔrɔ walahi a ma deli ka cɛko kɛ c'est bien possible a bɛ se ka kɛ i y'a faamuya donc ni sansi minnu ye musow yɛrɛ farisogo dancogoyara o de ye nin ye dɔ ta dannen bɛ k'a kɛ kolomɛrɛninw ni fasamɛrɛninw de ye ka sɔrɔ ka barrière k'ara olu tɛ se ka bɔ yen fiyewu fo joli ka bɔ walima a tigi ka kire ou bien mɔgɔw b'a dɔn cogoya min na fo ka kɛ nka dɔ taara o t'ale taara kolomɛrɛnin tɛ yen fasamɛrɛnin tɛ yen nka falakanin dama de bɛ yen mun bɛ se ka bɔ yen k'a sɔrɔ muso yɛrɛ t'a kalama walima cɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ yen k'a sɔrɔ jeli mana fɛnɛ donc c'est bien possible k'a fɔ o bɛ se ka kɛ quoi donc muso ye datuguya fila de ye nin na quoi donc il faut que cɛw ka o faamuya donc ani comportement dɔw bɛ yen olu bɛ se ka muso bɔ yen so k'a sɔrɔ a ma cɛko kɛ i n'a fɔ sisan musomanin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u si sera cɛko ye mais u ma furu u ka furu retardera donc i b'a sɔrɔ envie bɛna u ma c'est à dire nege bɛna u ma ka to k'u yɛrɛ negeya c'est à dire k'u yɛrɛ latulon u ka baara bɛ kɛ u ye kuma ni kuma u bɛ to k'o de kɛ n'u yɛrɛ ye k'u tɛgɛ d'u yɛrɛ la donc ka to k'u yɛrɛ latulon dɔw yɛrɛ b'ale busini bila u ka safinɛminɛw kɔnɔna na a bɛ to ka musomaninw ka safinɛminɛ contrôle u bɛ to ka busi bila a kɔnɔna na n'u taara k'u bɛ t'u ko u bɛ to k'u yɛrɛ latulon c'est à dire ka envie min b'u ni farikolo la ka essayer ka vidange dɔ di u yɛrɛ farisogo ma donc k'a sɔrɔ cɛko tɛ i b'a sɔrɔ ale ka maa minɛ na ale bɛ se ka san 5 kɛ don o don a b'a ka busini kɛ walima don o don a b'a yɛrɛ fɛn c'est à dire k'a yɛrɛ lafiya k'a sɔrɔ cɛ ma deli ka maga dɔn a la donc a bɛ to de la o busini bɛ taa tila la don dɔ la ka taa a bɔ musoya la k'a sɔrɔ a t'a kalama ni falakanin don joli tɛ bɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ fɛnɛ t'a kalama donc a bɛ to de la a tɛgɛ bɛ taa tila la a bɛ ka kɔnɔna ɲini dɔɔni parce que fɛn de don mun bɛ diya i la i bɛ k'a fɛ a bɛ ka diya i fɛ ka taa donc i b'a dunya lajɛ n'i bɛ ka dunya a fɛnɛ bɛ diya i fɛ ka taa donc e bɛ ka dunya ka taa f'a bɛ taa a yɛrɛ bɔ so k'a sɔrɔ a t'a kalama k'a fɔ donc a bɔra so donc ni falakani sira ta don i y'a faamuya donc k'a sɔrɔ a ma deli ka donc cɛko kɛ o ye comportement ta ye i y'a faamuya donc comportement genre wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun t'o ye a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kamaletigɛlaw de don dɛ mais tiɲɛ na u ka famille ka danbe ani famille ka lahalaya o t'u permettre u ka cɛko kɛ ni cɛ ye cɛ wɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma deli ka furu fɔlɔ donc mais a bɛ kanu dɔ kɔnɔna na o fɛnɛ ka d'a ye a bɛ bɔ o nɔfɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a ma sɔn ka tafe labila o ye o fɛnɛ gɛtɔmani bɛ to ka kuma dumanw de fɔ dɛ n tɛna si ma sa n tɛna si ma sa n bɛ maga maga yɛrɛ dɔrɔn de n b'a kɛ tan n bɛ maga maga ne tɛ si ma sa n'i ma kɔɲɔ ma kɛ non ne t'i somɔgɔw malo bon ne tɛ kɛ sababu ye k'i ba maloya donc o sira o fana bɛ na ka na a tɛgɛ don muso ka jama yɔrɔw la fo a bɛ to o ko la ka taa don dɔ la f'a bɛ se ka taa a ka partenaire bɔ so n'a tɛ ŋɔniw ye yafa bɔrɛ kelen k'a sɔrɔ mun ale yɛrɛ t'a kalama jeni yɛrɛ fana t'a kalama donc a bɔlen don so a bɔra so de i y'a faamuya donc o fana ye comportement de ye bon o tigi bɛ taa don furu kɔnɔna na k'a sɔrɔ a yɛrɛ ni ala cɛ cɛ kɔni delila k'a mɔmɔ tiɲɛ don mais cɛko mun ye corps contre corps cɛya ka tɛmɛ a ka musoya fɛ a yɛrɛ b'a dɔn a ni ala cɛ o ma deli ka kɛ bon n'a ye kuma in fɔ cogo o cogo cɛ tɛ da la parce que mun bɛ cɛ hakili la o ye jeliko ye ni kolokariko ninnu de ye
c'est-à-dire n'a ko cɛ ma deli ka se ma cogo o cogo cɛ ti dara k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la c'est bien possible que k'a fɔ o bɛ se ka kɛ o ye sansi dɔ y'a la bon sansi wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun t'o ye o ye bana dɔ bɛ cɛmisɛnnin dɔw la u bɛ se denmisɛnnin fitininw de ma ne yɛrɛ delila ka mɔgɔ ye ɲɛna a sera dɔ ka den ma den mun tɛ san 4 bɔ a sera a ma a y'a bɔ so yɛrɛ u y'a den ba tun ye den da de o bɛ ka tobili kɛ u tun bɛ luwanse du dɔ de don quoi u tun bɛ luwanse la du dɔ de kɔnɔna na donc ne terikɛ dɔ tun bɛ kara in kɔnɔ ye ne bɛ to ta ten min na n terikɛ in fɛ an sigilen yen nɔ kolokan tɛna ka bɔ an taara lajɛ quoi an y'a sɔrɔ a cɛnin k'a bɔra dugu dɔ la n tɛna dugu tɔgɔ fɔ an ka kɛrɛfɛ dugu dɔ la mais ko in kɛra Bamakɔ ye quoi an ka kɛrɛfɛ dugu dɔ la ka na donc ko mentalement a man kɛnɛ quoi c'est-à-dire ale bɛ denmisɛnnin fitininw de ɲini quoi mais a psychologie bana de don mun b'a la quoi a man kɛnɛ quoi donc san 4 den dɛ o dalen dɛ a taara tulonkɛ de ko fɛ o dalen k'a ka cɛya bɔ dɔrɔn k'a tɛmɛ o ka musoya fɛ donc k'a forcer ale fɛnɛ tɛ cɛya belebeleba t'a bolo cɛya mangani de b'a bolo cɛya mangani de b'a bolo mais a bɛ denmisɛnninw tiɲɛ tan de donc muso balala muso de nana k'a bɛna fɛn dɔ ta so kɔnɔ o nana sɔrɔ a bugulen don a den kan den fitinin san 4 a tɛ san 4 yɛrɛ bɔ yɛrɛ musomanin muso taara kolonkala ta ka na ci a kunkolo kun k'a kun fankelen dayɛlɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o kulokan in de bɔra an taara ka taa lajɛ k'a sɔrɔ nin ko de bɛ yen donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn o den ne yɛrɛ b'o dɔn n b'o ba dɔn parce que halisa a bɛ du min kɔnɔ n b'o du dɔn u ma bɔ location in na fɔlɔ halisa o bɛ yen donc sisan o bɔlen don so o den fitinin bɔlen don so a ko kɔni bɛnna dɔɔnin mais a bɔlen don so n'a ko k'a bɛna cɛko kɛ sisan san caman kɔfɛ cɛ bɛna sɔrɔ a bɔra so n'a sɔrɔ a ma deli ka cɛko kɛ a b'i kale kuranna na k'a ma deli ka cɛko kɛ tiɲɛ na a ma deli ka cɛko kɛ mais a ye cɛko kɛ bon waati la ale tɛ waati mun kalama lahalayara mun tɛ se ka faamuya yɛrɛ fɛnɛ hali n'a fɔra e yɛrɛ ye k'i muso ta kɛra tan de a bɛ ku i fɛ parce que i b'a ye dɔrɔn tiɲɛnikɛla dɔ de ye nin ko in kɛ ni ala ka ko de ye mun ye ka garijɛgɛ ye sa a tɛ digira quoi donc ni e bɛ k'o imaginer ni muso ye ko o cɛ sera o ma yɛrɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ a sera cɛ ko yɛrɛ bɛ fili donc nin bɛ se ka ni mɔgɔw bɛ yala la u bɛ musomaninw bɔ so hali école taa siraw la botini camanba de bɛ yen gɛtɔmaniw ye minnu minɛ k'u bɔ so ni ɲɔgɔn na u tɛ se ka taa fɔ so walima n taara fɔ so a tigi t'i ye k'a sɔrɔ ale bɛ agira a tɛ hali cɛko kalama yɛrɛ donc o tigi bɔra so lahalaya in ka ten a nana se cɛko ma a dira cɛ ma cɛ y'a sɔrɔ a tɛ so bon o ma cɛko kɛ o voilà parce que o kɛra k'o to lahala mun kan a ma sentiment sɔrɔ a la a ka laɲini kun tɛ a t'a dɔn fɛn mun yɛrɛ don a ko in kɛra ten dɔrɔn a t'a dɔn donc o bɛ so de o parce que a ma k'a ka diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ so quoi donc nin bɛɛ cas bɛ se ka muso sɔrɔ k'a sɔrɔ tugu tɛ k'a sɔrɔ jɛnɛya kɛra tɛ jɛnɛya sira fɛnɛ tɛ donc il faut que cɛw ka nin bɛɛ imaginer donc ka kuma lasurunya dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun bɛ se ka kɛ fɛnɛ mun tɛ nin si ye a b'a fɔ sinamuso juguya fɛnɛ bɛ se k'o kɛ parce que dɔw ka sinaya ka jugu ni sinaya kɔni sera fo ka taa karisa dabali walima a ka maa dɔ dabali fo k'o fa yɛrɛ yarɔ kɔni y'a da ye bon sinaya dɔw bɛ se o degré la u bɛ dɛsɛ de sinon u bɛ taa dabali kɛ fo k'a tigi fa yɛrɛ de yarɔ o tɛ hɛrɛ ye donc o sinaya juguya bɛ sɔrɔ du minnu kɔnɔna na sinamuso jugu dɔw bɛ sɔn ka sinamuso den ta ba kɔfɛ k'a bɔ so k'a daba kama k'a bɔ so pour que k'i sigi ka jaabi kɔnɔ san 20 nin den ka furulen a bana malo ɲɛna k'i sigi k'o jaabi kɔnɔ wala somɔgɔw ka malo k'i sigi k'o jaabi kɔnɔ k'a sɔrɔ maa t'a kalama ba in yɛrɛ tɛ bɔ a kalama parce que waati b'a sɔrɔ fasaw tɛ se ka réagir jeli tɛ bɔ quoi ba in t'a kalama den t'a kalama maa si t'a kalama mais a bɔra so a y'a bɔ so ka sɔrɔ k'i sigi ka sini ba ka sini malo k'o kɔnɔ pour que o ka malo ale ka yɛlɛ donc nin bɛɛ juguyaw bɛ se ka bogotiginiw bɔ so n bɛ fɛ ka nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye muso minnu bɛ yen n'u cɛw bɛ ɲɔgɔn kan ni soko kuma cayalen don aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a bila kungo la k'a fɔ c'est bien possible que k'a fɔ bogotigini bɛ se ka bɔ so ni sansi caman ye ka sɔrɔ cɛko tɛ a ka laɲini tɛ wa tugu tɛ fɛnɛ i y'a faamuya voilà donc a sansi nin bɛɛ bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya voilà donc ka kuma lasurunya ani k'a laban dɔ b'a fɔ ouais mais le secret kɛ tiɲɛtigi fɛnɛ ye bon o tigi an bɛ jaabi di e ma dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɔra so de n'a yɛrɛ ka diɲɛ fɛnɛ ye voilà a y'a tugu de maa dɔ kanu kama k'a ka fɛn in di u y'a bɔ so i y'a faamuya mais ni kɔɲɔ sera a bɛ tila ka kalabantiya kanw fɔ fɛnɛ
fa bi kale korana na ni kalabantiya kan ye k'a sɔrɔ tiɲɛ na ale yɛrɛ kelen ni ala cɛra tiɲɛ tɛ a bɔra so mun y'a bɔ so hali e n'a b'o kuma na tuma min na a hakili b'o tigira a b'a dɔn a b'a ka lahalaya dɔn a b'a yɔrɔ dɔn mais a bɛ kalabantiya kan kɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ k'a ma deli ka cɛko kɛ donc o de ye kuma in laban ye wa o fana bɛ yen o bɛ se ka kɛ c'est possible k'a fɔ o bɛ se ka kɛ donc mais comme o de bɛ digi anw cɛw la muso minnu ta kɛra tan olu ta de bɛ digi an na tiɲɛ tɛ wa mais an kana musomaninw ninnu bɛɛ minɛ fɛnɛ ko bɛɛ ta kɛra ten wala bɛɛ ta ma kɛ ten quoi a bɛ se ka kɛ dɔw ta ye nin siraw ye k'a sɔrɔ a tigi ma donc cɛko kɛ fiyewu n'ala ka diɲɛ ye donc an b'o de fɔ ko in jaabira n'ala sɔnna ma sara donc c'est bien possible que k'a fɔ soko kuma a bɛ yen ala yɛrɛ de y'a fɔ a kuma bɛ yen fɛnɛ a bɛ tawureta kɔnɔna na ni b'a fɛ an bɛ se ka verser na a fɛnw bɛɛ f'i ye i bɛ taa vérifier i b'a sɔrɔ a tɛ se ka wuli fiyewu n'ala ka diɲɛ inchallah donc mais muso yɛrɛ dancogoya la a bɛ se ka bɔ so k'a sɔrɔ a ma cɛko kɛ ni nin siraw bɛɛ lajɛlen ye donc n kana muso bɛɛ imaginer i ka furu kɔnɔna na ko e fɔra dɔ de kɛ walima a delila ka cɛko kɛ walima a ka bogotigi a y'o di dɔ de ma o y'a tiɲɛ i kana bɛɛ miiri ni o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bɛɛ ta tɛ o ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes i ma yɔrɔ jumɛn faamuyara walima ɲininka voilà n bɛ fɛ k'i ɲininka ɲininkali wɛrɛw bɛ yen o ɲininkali fɔlɔ ye min ye ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan walima cɛlaka wɛrɛw minnu bɛ situation in kɔnɔ déjà ko in kɛra latigɛ ye ka ban i garisɛgɛ bɛ na n'a ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan vu que an ka furu kɛcogo la laadala ko la komi e yɛrɛ ye fini jɛma ko fɔ fini jɛma in bɛ ta ka taa yira cɛkɔrɔbaw de la seereya ko kama n'a sɔrɔ e bɛnna ni muso ye muso min ma joli bɔ o ko bɛ solutionner cogo di le sɛgɛrɛ bon n'i ko bi fini jɛma ko kuma t'a la bi parce que mun na tawureta kɔnɔna na an ye mɔgɔw rappelé de u k'a dɔn k'a fɔ ko in tun bɛ yen ala yɛrɛ de tun y'a di tawureta kɔnɔ mais a y'a di jɔn ma a y'a di juifuw de ma i y'a faamuya juifuw de ka baarakɛfɛnw don donc sisan mun ye anw bilamɔgɔw ye anw bi tile mɔgɔw ye n'an bɛ sɔrɔ sira mun kan sisan an ye silamɛw de ye donc an bɛ sɔrɔ jɔn ka sira kan mamadu bon mamadu ka sira la fini jamanko tɛ yen suturako kuma de bɛ yen donc mamadu ka sira la fini jamanko kuma tɛ yen parce que i b'o dɔn cogo di ala b'a fɔ mamadu yɛrɛ de b'a fɔ ala i kana doni da an kunna i n'a f'i ye doni mun ɲɔgɔnna da fɔlɔmɔgɔw kunna i kana an ka kiriw gɛlɛya donc ala b'a fɔ n y'o kɛ n y'i ka duwawu minɛ i ye mamadu n tɛna doni da aw kunna n tɛna aw ka kiriw gɛlɛya ni aw filila mun na n tɛna aw minɛ o ma n'aw ɲinana mun na n tɛna aw minɛ o ma c'est à dire nin kiri in a kun dira juifuw de ma mais an tɛ ka baara kɛ ni a ye anw fɛ a fɛgɛyara de k'a fɛgɛya cogo di ka muso boɲɛ ka tila k'a sutura donc o la fini jɛmanko kuma tɛ anw ta in na mamadu ka sira kan fini jɛmanko kuma t'a la sutura kuma de bɛ yen c'est à dire cɛ ni muso a bɛ ɲɔgɔn sutura de a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahalaya mun kan aw yɛrɛ bɛ bɛnkan dɔ dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn suturara n'aw jɛnna ni o ye a bɛ ɲɔgɔn sutura n'a ma jɛ ni o ye fɛnɛ furu in bɛ bɔ fɛnɛ mais o sutura kelen in kɔnɔna na minnu ye furu don olu bɛ yen donc n'a kan ka bɔ ni o kun in de ye olu da bɛ don kuma in na a bɛ bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ lebu ye fini jɛma o ye lebu de ye parce que ni fini jɛma taara yira bɛɛ b'a dɔn ko a kun tɛ so ni fini jɛma taara yira bɛɛ b'a dɔn k'a kun bɛ so a kiri ala de nana n'a ye dɛ mais a dira minnu ma olu ka kiri kun ka gɛlɛn a dir'u ma de u yɛrɛ ka ko kama o de kama nabila isa b'a f'i ye ko a b'a f'i ye matiw kɔnɔna na ko dɔ b'a ɲininka ko karamɔgɔ furusako kibaruya bɛ cogo di ko musa y'a fɔ an ye ko n'a ye muso furu sa k'an ka furusa sɛbɛn d'a ma donc isa b'a fɔ wayi musa y'o fɔ aw ye fɛnkɛ kɔnɔna na nouveau testament quoi matiw kɔnɔna na isa bɛ cɛ jaabi musa y'o fɔ aw ye a ka dusukun gɛlɛya de kama n'o tɛ a kun tɛ ten fɔlɔ donc juifuw o ye musa ka mɔgɔw de ye ala y'u ka kiri gɛlɛya isa yɛrɛ kɛtɔ filɛ k'o fɔ a ka mɔgɔw ye ko musa ye nin kuma in fɔ a ye a ka dusukun gɛlɛya de kama isa bɛ k'o fɔ a ka kitabu kɔnɔ matiw kɔnɔ donc mamadu fɛnɛ ka gafe kɔnɔna na mamadu ko i kana an ka kiriw gɛlɛya ma i n'a fɔ i ye fɔlɔtaw kɛ cogo min na c'est à dire ala ko ɲɛfiɲɛya kɛ aw ma quoi c'est à dire kiri in dira mɔgɔ minnu ma olu ka ko cogoya n'u ka dusukun gɛlɛya kama ala y'u ka kow gɛlɛya quoi donc mamadu ka nɔgɔ hinɛ de don mɔgɔw ye i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na danfɛnw ye donc ala ye mamadu ka ko nɔgɔya donc fini jɛmako t'anw taara i y'a faamuya n'a y'aw diya a bɛ se k'a k'a la laada de don
a b'a kɛ an ka laadaw don an b'a kɛ mais diinɛ ka sira la fini jamanko t'a la diinɛ ka sira ye sutura sira de ko in bɛ kɛ résultat cɛ de b'a di n'a jara a b'a muso sutura a banna n'a jara a bɛ se ka muso lebu mais lebu sutura ye jumɛn ye n y'a sɔrɔ muso tɛ so a bɛ se k'a fɔ a fa ye ne t'a fɛ bilen a y'a fɔ furubolomantigi ye o k'a ko walaka ka bɔ yen o bɛ se ka a ko dilanla sutura la a bɛ se ka walaka k'a sɔrɔ kun ma fɔ fo ni hakilima yɛrɛ nin ko in don mais k'a ka fini jama ye ka t'o jira diɲɛ bɛɛ la silamɛya ka sira la o t'a la parce que silamɛya ye sutura de ye i y'a faamuya mais ko in a tun bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ kitabu kɔnɔna na mun bɛ yen hali sisan n'i taara tawureta lajɛ i b'a sɔrɔ an y'a kala ye de exode ni Deutéronome n'i ye npogotigiw ka kiiri lakali kiiri ɲini u b'a d'i ma muso ka kibaruya ala b'a bɛɛ f'i ye tawureta kɔnɔ na a kɔni tun bɛ yen n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes ni jeli ma bɔ e ye silamɛ de ye n'i b'a fɛ ka furu ni npogotigini ye n'a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ma deli ka cɛko kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka diinɛ ye silamɛya ye i b'a wajibi dɔrɔn a k'a kale fɛn na a dalen bɛ mun na silamɛ bɛ da jumɛn na ka tɛmɛ kaleni na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala walima ka kuma ala komi i t'o ye i bɛ se k'i kale fiɲɛ fɛ ten mɔgɔ o de kama mɔgɔ jaga gɛlɛya la parce que ala bɛ kɔnɔni kɛ n'i galala la sisan i tɛ sin ka sa o wala o de kama mɔgɔ wa a bɛɛ n'a cɛ a bɛɛ n'a cɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ n'i kalala sisan k'i bɛ sa sisan sama sɔrɔ a tɛ kɛ o donc sisan an ka ala to yen o kɔrɔ ala ka fiɲɛ mɔgɔw bolo quoi mais ala ka kuma o ye kuranɛ i ɲɛ b'o la i bɛ se ka mɔgɔw la fɛnɛ donc e b'a dɔn i ka mɔgɔ i ka muso diinɛtigi den de don diinɛtigi de don donc e yɛrɛ b'a dɔn ni ko in taara ta e dusukun tɛna sɔn ka yafa ma fiyewu i b'a fɔ a ka kale kuranɛ na dɔrɔn i kale kuranɛ na ne bɛ da i la ne ka diinɛ ye silamɛya de ye n'i y'i tɛgɛ da kuranɛ kan sisan k'i kale ko cɛ ma deli ka s'i ma hali ni ne nan'a sɔrɔ i ka voisin ka bon ne ka sexe ma ne bɛ da i la n'a sɔnna k'o kɛ an ba n'i y'a ye o bɛɛ kɔfɛ e ma dara e yɛrɛ dalen tɛ kuranɛ na o tɛ wa wala ko gɛlɛman tɛ nin ye o bon ni npogotigi yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na a ko in kɛra de dɛ bon a fana bɛ tiɲɛ f'i ye kabini aw ma se o kale ni yɔrɔ in ma a bɛ tiɲɛ in f'i ye kabini woro ni fɛnw commencera ka walima a commencera ka relation commencera donc ka na a bɛna tiɲɛ f'i ye o a bɛ tan an delila ka cɛw kɛ tan bon n'i bɛ ne fɛ o kan donc a bɛ ko in sigi kabini a ma se lebu ma mais kɔɲɔ don finijɛko kuma o ye laadalako ye minnu bɛ yen an t'a fɔ tiɲɛ tɛ mais diinɛ na anw fɛ ala y'a fiɲɛya silamɛya ka diinɛ na o taara sutura de bɛ yen n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ muso bɛ se ka bɔ so à tout moment k'a sɔrɔ a ma deli ka cɛko kɛ quoi kuma in laɲini y'o de ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ de y'a ka cɛ fɔlɔ ye cɛ ma deli ka s'a ma fɔlɔ. D'accord le secret ne wagati b'an permettre halisa a tɔ ye ɲininkali fila ka se saba ma parce que ne bɛ fɛ an ka ko in bɛɛ détailler k'a bɛɛ bara ci pewu o tɛna fanu tɛna bɔ yan ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka min na bilen i bɛ wagati lajɛ walima an bɛ tɛmɛ n'a ye. non a fɔ dɔrɔn. ɲininkali mun bɛ yen nɔ o de ka fɔ ne vi que muso ka nin virginité bɛ se ka tiɲɛ sira caman na ka sɔrɔ pénétration tɛ dɔ ka ɲininka dɔ bɛna fɔ sisan ale b'a ta dɔn cogo di ale bɛna dɔn cogo di ka fɔ nin ta ye pénétration de walima nin ta in tiɲɛna kun wɛrɛ de la mun to ye o danfara bɛ se ka dɔn hali sɛgɛrɛ i bɛ se ka bilasirali ko la. bon bilasirali bɛ se ka k'o la ka kuma lasurunya muso dɔ bɛ yen i b'a rapport kɛ n'a ye bi kɔɲɔso la jeli tɛna i ma mais a ma deli ka cɛko kɛ a yɛrɛ n'ala cɛ a ma deli ka cɛko kɛ mais a bɔra so fɛnɛ mais i ma jeli ye mais kɔɲɔ kɔfɛ kalo kelen jeli bɛna o kɛ muso dɔ la voilà fɛn mun tigɛra k'a tɔ to yɔrɔ mun na ni cɛya commencera k'o yɔrɔ gratter parce que fɛn bɔta de kun don mun kan ka bɔ yen pewu dɔ de bɔra la k'a tɔ to yen i b'a sɔrɔ a yɔrɔ dɔ de tigɛra bobara yɔrɔnin dɔ tugulen bɛ farisogo yɔrɔ mun na o y'a surusu ye i b'a sɔrɔ o de tigɛli kun b'a to jeli kun bɛ na mais falaka bɔra yen k'a sɔrɔ o bɛ yen donc jeli mana e ye kɔɲɔ kɛ ten kalo kelen don dɔ la e bɛ to tarapu dɔ la don dɔ la o busani in fana bɛ se ka gratter walima k'a tigɛ ka bɔ yen jeli bɛna muso la muso dɔ bɛ yen a bɛ kɔɲɔ kɛ bi a ka virginité jeli bɛna a ma fo kalo fila kɔfɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka cɛko kɛ ni cɛ in ye jeli mana dɛ kɔɲɔ don a mana jeli mana mais kalo fila kalo saba kɔfɛ jeli bɛna a ma n'o jeli nana n'i taara sɛgɛsɛgɛ u b'a f'i ye ko ɔhɔn k'o don de k'a sɔrɔ la k'o don de k'i y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ a mɛnna dɛ mais o don de a découverte générale yɛrɛ fɛnɛ kɛra k'a sɔrɔ e tun t'o dɔn hali muso yɛrɛ fɛnɛ tun t'o dɔn donc i bɛ se ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la i y'a faamuya wa voilà donc n'i ye jateminɛ kɛ nin na o bɛɛ bɛ se ka taamasiyɛn bɔ ko yɛrɛ la o bɛ kɛ dɔw la i y'a faamuya
voilà n'o kɛra kɔrɔ ye di o kɔrɔ de k'a fɔ ko tiɲɛ de don dɛ a kuma deli ka cɛko kɛ i n'a fɔ a y'a fɔ ye cogo min na donc hali sisan danaya de natɔ filɛ nin ye a ka ko la k'a fɔ cɛko kɛbaliya in tɔ de filɛ nin ye ko in kɔnɔ a bɛ ka na i ma dɔɔni dɔɔni hali sisan donc o kɔrɔ ni kɔɲɔso donna minnu ma joli bɔ kalo 2 ou bien kalo caman kɔfɛ fɛnɛ joli fana ma na u ma o kɔrɔ olu ta ye jumɛn ye sisan si ne y'o de fɔ sisan kalo 2 kalo 3 joli bɛna dɔw ma a bɛna dɔw ma quoi mais dɔw bɛ yen n y'o de f'i ye a tɛna olu yɛrɛ ma fiyewu bon sisan a mana mɔgɔ mun ma fiyewu o tigi ni muso de bɛ sɔsɔɲɔgɔnya kɛ n'a b'a fɛ ka ko in dɔn a ne bɛ yafa ka hinɛ ka a to ten o ye dɔ ye n'a jara cɛ ye a b'o kɛ walima ne tɛna se ka ɲuman kɛ walima muso in tɛna se k'a kanu nin ko in duti kan en tant que nin duti bɛ na ne tɛna se k'a kanu bon duti bɛ se ka bɔ ne la cogo di cɛ yɛrɛ n'i dun ma mɔgɔ kanu n'a b'i ka furu kɔnɔ i tɛna ɲuman k'a la donc duti bɛ se ka bɔ i la cogo di i ni muso de bɛ communiquer karisa cɛ na ne yɛrɛ kunkolo bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ ka commencer ka tɔɔrɔ yɛrɛ de an tɛ i tɛna danaya dɔ di yan n ka se ka da i la parce que n dusukun tɛ ka sɔn quoi kuranako ninnu dɔ de kɔnɔ i bɛ kale jumɛn na walima i bɛna nin sira dɔ de ye an k'a kɛ kuranna ye ou bien an k'a kɛ nin ye donc communication de b'o ɲɛnabɔ sisan i ni muso cɛ n'a sɔrɔ a kɛra walima a ma kɛ o tɛna dɔn voilà o la an bɛ musow ladɔnniya kabini a ma se o yɔrɔ in ma ni relation b'i ni mɔgɔ cɛ e b'a dɔn i tɛ so déjà bon i tɛ so mais i ma cɛko kɛ n'a ka di a fɔ hɔn ma deli ka cɛko kɛ hali n'i tɛ so donc a yɛrɛ bɛna découverte sɔrɔ a yɛrɛ i n'a fɔ an ka taamasiyɛn ninnu na quoi mais e dun b'a dɔn i tɛ so wa i ye cɛko fɛnɛ kɛ donc mɔgɔ bɔra e kɔ communication bɛ e n'a tigi cɛ kɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya b'i n'a tigi cɛ a fɔ a ɲɛna quoi yan'a ka taa se nin yɔrɔ ninnu na parce que nin yɔrɔ ninnu na sitanaw bɛ sɔn ka don cɛ kɔnɔ k'a lasugu a bil'i la a b'i sɔgɔ muru la yɛrɛ parce que a bɛ cɛ ladimi ka se yɔrɔ ma a bɛ sɔn ka kojugu yɛrɛ k'i la a kama ala k'an kisi quoi donc walima furu bɛ se ka tiɲɛ walima i bɛ furu kɔnɔna na a t'i jate foyi ye bilen donc nin si tɛ hɛrɛ ye donc yan'a ka se o ma i dun b'a dɔn i tɛ so wa i ye cɛko kɛ fɛnɛ o confirmation b'i bolo déjà a fɔ a ye n'a bɛ don o kan a na don o kan n'a ti don fɛnɛ a banna i y'a faamuya donc n'i y'a to yen ni o don sera an bɛ mun fɔ cɛw ye a b'i ɲininka nin de la dɛ i bɛna ni danaya dɔ de ye a bɛ da mun na o ye k'i kale kuranna na walima o n'a ɲɔgɔn na ale yɛrɛ b'a jateminɛ e bɛ se ka da mun na i bɛna n'o danaya de ye k'o di cɛ ma psychologiquement pour que a kunkolo bɛ se ka lafiya donc cogoya mun na quoi les jeunes o de y'a sira ye. d'accord le sɛgɛrɛ ɲininkali laban mun bɛ yen nɔ ka tɛnku ko in na sisan vu que ko in accident kɛra muso dɔw bolo yanni furu cɛ a dɔw bɛ yen nɔ an b'a ye u bɛ taa fɛɛrɛ ɲini pour que k'u yɛrɛ segin normal la chirurgie b'o la ou bien farafin traditionnel b'o la est ce que o ko in yɛrɛ c'est normal fɔlɔ parce que c'est comme i bɛ ka cɛ tromper depuis ko yɛrɛ ma daminɛ est ce que furu a tɛ jouer furu ka ɲɛfɛ. bon baasi t'a la ala k'an bɛn sababu ma olu ye sɛgɛrɛw ye n yɛrɛ ka sɛgɛrɛw ye ninnu ye n tɛna kuma o kan parce que an bɛ a ka musow dɛmɛ ko caman na c'est à dire ani gundo caman na pour que lebu bɛ lebura olu kana poyi donc nin yɔrɔ in n'an k'an bɛ don nin kɔnɔna na o ko ka ca n'o kɛra musow ka fɛn dogolen caman bɛ yan fo n k'o walaka de donc n t'a fɛ k'o walaka tiɲɛ yɛrɛ la n'ala sɔnna ma sala n ye mun fɔ o ka bɔli kɛ quoi n tɛ fɛ ka taa don fo nin gundo in kɔnɔ k'a fɔ n b'o fɛnɛ walaka donc ko ka ca n'ala sɔnna ma les jeunes. d'accord le sɛgɛrɛ n bɛ sɔn ka ɲininkali sɛmɛ yan bi hakili la fanu u bɛna faamuyali sɔrɔ émission na wagati kɔni janyana nka u ka to lamɛnni na ni ne y'u garisɛgɛ bi. n'ala sɔnna ma inshallah toujours Malick le Secret les jeunes donc an tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le Secret i b'an sɔrɔ internet ka dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n ye da gosi dana yɛlɛ i ye alhamdulillah